¡Bienvenidos! Dia 4 de diciembre de 2021, Ciudad de San Rafael, Mendoza, Argentina. A las 18:35 de la tarde, 6 diáconos de nuestro instituto foram tomados de entre los hombres y constituídos en favor de los mismos en las cosas que miram a Dios para oferecer ofrendas y sacrificios por los pecados y fueron ordenados sacerdotes para siempre. Ya hace más de 30 años que la Catedral de San Rafael es testigo de la ordenación de muchos de nuestros sacerdotes. Esse dom recebido no les expone para una misión limitada y restringida, sino para una misión amplísima y universal de salvación hasta los confines de la tierra. Por eso, según el mandato del Señor de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, y según nuestro carisma misionero, los que allí fueron ordenados están dispuestos a ir a donde haya más necesidad de sacerdotes, en cualquier parte del mundo. Agradezco entonces a Dios por haberme creado, por haberme dado esta vocación al sacerdocio y a la vida religiosa en el Instituto del Verbo Encarnado. A mis padres, por haberme educado en la fe católica. A mamá le agradezco el haberme enseñado a rezar y amar a Jesús Eucaristía. Recuerdo las veces que nos llevaba a Aldo, a Andrés y a mí a hacer adoración todos los viernes. Quiero agradecer también a nuestra querida familia religiosa y por haberme enseñado a amar y abrazar la cruz. Por último, quiero terminar agradeciendo a la Madre de las Vocaciones, a la Reina de nuestro instituto, a la Virgen de Luján, porque ella es nuestra Madre y como Madre nos ha engendrado, nos ha criado y nos ha guiado y nos ha moldeado a imagen de su Hijo Jesucristo, que es el sumo y eterno sacerdote. Y le pido que no deje de reinar en nuestro instituto, mandando muchas y santas vocaciones para gloria y salvación de las almas. God is never outdone in generosity, and that is why He continuously blesses us with His providence. This not only applies to those who work directly in the works of mercy, but also to the entire religious family. This reality must strengthen our awareness and fidelity to the spirit of our works of mercy, since the fruit and growth of the entire religious family also depends on the generosity and dedication in our service to the littlest of these. Our home, St. Anibal de Francia in Peru, was able to have a beautiful celebration, gathering many friends and benefactors of the home. Estamos acá en la parrillada de la caridad del hogar San Aníbal. The children prepared several cultural presentations and shared a great festive lunch. And even more, they had the great joy of celebrating the first communion of 4 boys of the home, who had been preparing for this moment with catechism with the seminarians, confessions, talks, and retreats. Congratulations to all! Nossas obrigações nas paróquias são tão variadas quanto as circunstâncias de cada missão. Mesmo assim, a ação do sacerdote consiste sempre, em grande parte, em custodiar o rebanho contra os perigos que ameaçam a fé e os costumes, dirigir o rebanho com sua palavra e exemplo, buscar as ovelhas perdidas e sanar e alimentar com os sacramentos, promovendo nos fiéis um constante progresso na vida cristã. Na Missa Suyuris do Tajiquistão, nossos missionários também trabalham na cidade de Borta, em uma paróquia dedicada a São Roque, que conta com 25 fiéis. Eles compartilham a grande graça de que 3 jovens receberam o batismo, a primeira comunhão e o crisma. The habit, as St. John Paul II says, not only contributes to the external behavior of the religious, above all, it manifests the public witness that every religious is called to give of his own identity a special belonging to God. And this sign concretely expresses our not being of this world.
By God's grace, in the Basilica of St. Paul outside the walls in Rome, in the monastery of Tuscania in Italy, in Ukraine, in the United States, and in the monastery of Our Lady of Sheshan in Taiwan, the novices have received the holy habit. An important moment that marks the novitiate year, in which they leave behind their worldly dress to put on Christ. And as is proper of these celebrations in our dear religious family, after the solemn celebration of the Holy Mass, the families gather for lunch and, of course, the Fogón, in which traditional songs are sung from each country. z čistého potôčka. My sa umývame každý deň do rôčka. Por graça de Deus, em Tanzânia se han podido escavar 14 poços de água nos últimos 5 anos com a ajuda de numerosos benhechores, sem os quais isto não seria possível. O último poço se escavou a semana passada, em uma das aldeias cerca de uma escola onde estudam mais de 800 alunos. O padre Diego Cano nos conta que a gente desses lugares está mais que agradecida e que nós outros não nos imaginamos o que significa viver todos os dias tendo a necessidade de água e a grande ajuda que são estes poços tanto para os niños e mulheres que caminham quilômetros cargando os baldes sobre a cabeça e também os homens que recorrem quilômetros para levar o ganado por la manhã e por la tarde ao poço. Estamos llegando al pozo de agua de Ilomelo. Allí podemos ver que hasta los niños pueden sacar agua de este pozo de agua. Como nos recuerda o Padre Cano, em Diário de um Missioneiro, há que trabalhar por el bien de todo el hombre, cuerpo y espíritu, con el debido orden y jerarquía. Y nos pide oraciones para poder seguir adelante la misión, siempre firmes en la brecha. Estamos en el pozo, ha venido toda la gente para ver un poco como si fuera la inauguración del pozo. Para el Minuto Misionero desta semana, les dejamos con el Padre Miguel Pertini, desde Sicilia, en Palermo, Italia. ¡Viva la vida!